அவ எப்படி உன்னை தூக்கி எறிஞ்சாலோ அதே மாதிரி அவரை உன் பேர்ல இருந்து தூக்கிட்டு போட்டினா நீ ஃபயரா ഡ്രാഗൺ അയാള് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു NJ&JK. നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രദീപ് രംഗനാഥനാണ് ഇതിനകത്ത് ലീഡ് ആൻഡ് അനുപമ പരമേശ്വരൻ, മിസ്കിൻ, ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോൻ, ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ അശ്വത് മാരിമുത്തു, മ്യൂസിക് ബൈ ലിയോൺ ജെയിംസ്. അപ്പൊ ഇവരുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് പേരെന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഒരു പുതുമയുണ്ട്. ആൻഡ് അതിന്റെ അകത്ത് അശ്വത് മാരിമുത്തുവിന്റെ ഞാൻ കേട്ടത്, കാരണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എപ്പോഴും ഡയറക്ടറിന്റെ പ്രീവിയസ് മൂവി ഏതാന്ന് നോക്കും. അപ്പം ഓ മൈ കടവുളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂവിയുടെ ഡയറക്ടറാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ പടമാണ്. യെസ്, അധികം സിനിമ ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ആ സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ റീമേക്ക് പിന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, തെലുഗുവിൽ രണ്ടാമത് റീമേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് ശരിക്കും ലവ് ടുഡേ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മള് കോമാളി ചെയ്ത സമയത്ത് അത് അതിന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലവ് ടുഡേ നമ്മളെ മിസ്സായി ശരിക്കും. അപ്പൊ പ്രദീപ് രംഗനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടറിന്റെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഫസ്റ്റ് പടമായിരിക്കും നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, കാണാൻ പോകുന്നത്. ഡയറക്ടർ നമ്മൾ കണ്ട് ശരിക്കും ലവ് ടുഡേ കാണാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടിയും കാരണം പുള്ളിയാണ് അതിനകത്ത് ലീഡല്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ശരിക്കും അത് മിസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് കാണാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൈം. മാമക്കുട്ടി സോങ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ റീൽസിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് സീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ റീൽസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു ആളുടെ വൈബ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ്, കാരണം ഇതിനകത്ത് ജോണർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്മിങ് ഏജ്, ഒരു ന്യൂ ഏജ് കോമഡി ഡ്രാമ വൈബാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കോമാളി വൈബൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ലവ് ടുഡേയിൽ ആ ഒരു സോങ്ങിന്റെ ഒക്കെ വൈബ് അല്ലെ, ആ ഒരു യോ യൂത്ത് ഇല്ലേ, ആ ഒരു സാധനമായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ 35 കോടിയോ 50 കോടി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ട് 100+ crore കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പടം. അപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ചൂടെ എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു പടം റണ്ണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല IMDb റേറ്റിംഗിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7.98 അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് സജഷൻ വരാറുണ്ട്. ഈ പടം ഇറങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് OTT ഇറങ്ങിയപ്പോ തൊട്ടേ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഓരോ മൂവീസിന്റെയും അപ്ഡേറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്തും പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൂവി റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു വെറൈറ്റി മൂവി, അതായത് എന്താ പറയാ, നമ്മളെ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ അജിത് സാറിന്റെ ആണെങ്കിലോ വിജയ് സാറിന്റെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ സുരേന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ പടങ്ങളല്ലേ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും സജഷൻ വരുമ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ആൻഡ് ഒരു ന്യൂ ഏജ് വൈബ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നോക്കി കാണാം, നേരെ കാണാം. റെഡി? ഏജിയസ് അല്ലേ, മറ്റേ ഏജിയസ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ഒരു വെറൈറ്റി അല്ലേ പേര്, ഡ്രാഗൺ. From the director of Oh My Kadavali. 96% in 12th standard board exams. Let's welcome on stage our student D. Raghavan to receive gold medal. Securing setup in 96. Look at it. Young look on the Okay, hi Monica. I see you. Anjana. Huh? Hi Raghavan. Computer science gold medal. Super. AGS engineering college seat கிடைச்சிருக்கு. Wow. US ல மாஸ்டர்ஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கு. Correct. அங்கே எப்படி வேலை பார்த்து கிரீன் கார்டு வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிடலாம்னு இருக்கு. பாரா கல்யாணம் பண்ணிட்டு மறந்துடாதா? மறக்கிறதா? உன்னதான் கல்யாணமே படிக்கலாம்னு இருக்கேன். சூர. I love you Anjana. Proposal direct. Next standard ல கோல்ட் மெடல் வாங்கிட்டு உனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண நினைச்சேன். பண்ணிட்டேன். See, Raghavan, நமக்கு இது செட் ஆகாது. ஏன்? என்கிட்ட என்ன இல்ல? என் லுக்ஸா? சரி. அதெல்லாம் இல்ல. வேணாம் விட்டுரு. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச சொல்லு. ராகவன் நீ ரொம்ப நல்ல பையன். ராம்பு எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கு? எனக்கு ராம்பு தான் பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு blonde hair தான் பிடிக்கும். Actually சொல்றேன். அஞ்சனா அவன் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஃபெயில். ஸ்கூல் போறது தவ மாட்டி பாஞ்சா. கெட்ட பையன் அஞ்சனா அவன்.
ஆக்சுவலி எனக்கு பேட் பாய்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் காலேஜ் போகும்போது ரொம்ப கிட்டா இருக்கும்ல. I'm sorry, Raghavan. I'm sure you'll have a successful future. ഓ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ. சரி விடு மச்சான், ஒரு உலகத்துல என்ன பொண்ணா இல்ல, அதான் காலேஜ் போறத அங்க பாத்துக்கலாம். ஏன் அன்பு? இது நல்லா படிச்சா நல்ல பையனா இருந்தா பொண்ணுங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும்னு சொன்னாங்கல்ல, அதெல்லாம் பச்சை பொய் இல்ல. மச்சான் சரி மாறி காலேஜ்குள்ள கேட்டா போற ஃபயரான ஒரு பேரும் டி ராகவன்ற பேர்ல என்னடா ஃபயர்? அந்த ரமேஷ் போல சாமி நான் கூட சுத்திட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு பேர் இருக்காதா? ஒரு நிமிஷம். ഓ അങ്ങനെയാണോ ഡ്രാഗൺ വരാൻ പോണേ? രാഘവൻ. டி ராகவன் இது உன் மொக்க பேரு. அவ எப்படி உன்னை தூக்கி எறிஞ்சாலோ அதே மாதிரி அவளை உன் பேர்ல இருந்து தூக்கிட்டு போட்டினா நீ ஃபயரா. ഡ്രാഗൺ അവന്ന് വെച്ചാ അവള് അല്ലേ? ഡ്രാഗൺ ഡ്രാഗൺ. ഓ അവിടെയും 6 കാണിച്ചു. അതെന്താണ് ഗോൾഡ് മെഡലാണോ മറ്റേതാണത്? അതാന്ന് തോന്നുന്നു. 2020 ഏജിഎസിന്റെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. കുറച്ച് സൗണ്ട് വെക്കും. என்னடா சொல்லுது? லைஃப்ல ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா திங்க் பண்ணல. 10 இயர்ஸ் டவுன் தி லைன் எல்லாமே ஏஐ தானே. ஏதோ சொல்ற. டேய் வீக்கெண்ட் சென்னை வந்தேன்னா நம்ம புது வீட்டுக்கு வெயிட்டிங். ஓகே லவ் யூ அம்மா. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്. Gayatri, I did one. Okay? Hi, Betty. Hi, Deepa. Hi. Hi. Now I request our principal, Mr. Mailvagan sir, to address the gathering. AGS is a donation-free college. 12th கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு 95% எடுத்தவங்களுக்கு தான் இந்த காலேஜ்ல சீட். அப்படி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு 95% ஸ்கோர் பண்ணி இந்த சீட்ல உட்காந்துக்கவங்க எல்லாருக்கும் யூஸ்வலா காலேஜஸ்ல பசங்க பொண்ணு பேசக்கூடாது பழகக்கூடாதுன்னு ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த காலேஜ் அப்படி இல்லை. நீங்க பேசலாம், பழகலாம், ஏன் லவ் கூட பண்ணலாம். I believe college is not just a place to build your career. It is also a place to build your friendship and healthy relationships. Coming to the point, usually freshers day அன்னைக்கு காலேஜ் விட்டு வெளியே போன சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட் பத்தி தான் பேசுவாங்க. Because that's an inspiring story. But I'm not going to do that. I'm going to talk about one of the biggest failure who passed out of this college. You know why? Why? அவன் கதை நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவனை மாதிரி எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு ஒரு பாடம். ஆள் ஆல்ரெடி കഴിഞ്ഞു. உள்ள வந்து 48 அரியரோட வெளியே போன அந்த ஃபெயிலியரோட பேரு 48 അരിയേഴ്സ് 95% വിഷയല്ലേ? ഡ്രാഗൺ ലീവ്സ് ഹിയർ. അനുപമ ഡയറക്റ്റ് കാണിച്ചു. எப்படி இருக்கு? டாட்டூ கிட்ட நல்லா இருக்கு. நீ இப்ப என் பேரை டாட்டூ போட போற? போடுறாங்க. ஏ நான் அதை பின்ன உன்னை கைட்டி விட்டு வேற பொண்ணு கிட்ட போயிட்டா எவன் உட்காந்து ஆயிடுச்சு. என்ன கழிச்சோடையா நீ? கழிச்சோடையா நீ? என்ன கழிச்சோடையா நீ? கழிச்சோடையா? கழிச்சு விட்ட
സാവട്ടെ. ഇതാണ് ന്യൂ ഏജ് ഓഫ് കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. பாம்பே மச்சான் வெளிக்காலத்து பக்கம் நம்ம பொண்ணுல காசு வேடா ஏன் கேட்ட நம்ம அம்மா போட்டு வெளிக்கறாடா நீங்க லவ் பண்ணுங்க வா பாம்பா போகாதடா. ஆல்ரெடி மேல நிறைய கேसेस இருக்கு. இன்னொரு வாட்டி மாட்டினா பிரின்சிபல் கண்டிப்பா சஸ்பெண்ட் பண்ணிடுவாருங்க. அம்மா இது உனதான் தெரியும்ல என்ன பசங்க தான் முக்கியம். അതാണ് ന്യൂ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രല്ല ആള് മറ്റേ അത്രയും പഠിപ്പില്ലാത്ത ഇപ്പൊ ലോ ബാഡ് ബോയ് ആണ്. അതെടുത്തിട്ട് പോകണ്ടേ? അതിട്ട് പറപ്പിക്കണം. ഓ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. മാസ് അല്ലെ, ആ ഒരു എലമെന്റ് ഒക്കെ കമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്. മാക്സിമം നല്ല ആംഗിൾസ്, ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട്. വേറെ എടുക്കാൻ പോണേ കൊറേ ആംഗിൾ ധനുഷന്നെ. അതന്നെ. എടുത്തിപ്പോ അതിനിടെ ജ്യൂസ് കുടി. പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ വന്നവരെല്ലാം എത്ര 95% മാർക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. നല്ലോണം പഠിക്കും അയാള്. പെട്ട് അതിൽ അനുഭവം പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി പെട്ടാല് ഷുവർ സസ്പെൻഷൻ. எல்லாம் கிளாஸ் போங்க. ஏய் உன்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணல, வீடியோ போ. சரி சார் சரி சார் சண்டை போட்டோம். அதுல சார் எங்களுக்கு வார்னிங், அவனுக்கு மட்டும் சஸ்பென்ஷன். ஐ ஹவ் given him enough warnings. சரி என்ன கேள்வி கேக்குறீங்க, உனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கு? 70 சார். அவனுக்கு 2% இருக்கு. அவனை காலேஜ்ல விட்டா கிளாஸ்ல வந்து கீழே போறான், ஹாஸ்டல்ல சுத்தி திரிவான். அந்த ஹாஸ்டல்ல அப்படி என்னதான் பண்ணுவேன் சார்? 43 ஏரியாஸ் இருக்கு சார். அவன் ஹாஸ்டல் டெய்லி படிச்சிட்டு இருக்கான் சார். சார் ஃபைனல் செமஸ்டர்ல எல்லா பேப்பரையும் கிளியர் பண்றதுல தான் என் ஃபியூச்சரே இருக்கு. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார், ப்ளீஸ். சரிம்மா, I don't want to spoil his future. I'll give him one chance. அவன் சஸ்பென்ஷன் தூக்கிறேன். பட் வித் ஒன் கண்டிஷன். அடுத்த 3 மாசம் நீ எல்லா கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும் வித் 100% அட்டெண்டன்ஸ். நீ ஒரு கிளாஸ் கட் பண்ணா கூட உன் ஹால் டிக்கெட் கட் பண்ணிடுவேன். இதுக்கு நீ ஓகேனா? சார் இந்த 43ஓட 5 சேர்த்தா எவ்வளவு அன்பு? 48 மச்சான். போ, இந்த இன்ஜினியரிங் ஹிஸ்டரியிலே 48 பேப்பர் அரியர் வச்சவன் எவனுமே இல்லைல்ல. சரி, முதல்ல நானே இருந்துட்டு போறேன். நீங்க சொல்ற கண்டிஷனுக்கெல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு படிச்சு இந்த வீணா போன டிகிரியை வச்சு நான் ஒன்றும் பண்ண போறது இல்லை. உங்க டிகிரிய நீங்களே வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒருத்தர் ஃபெயிலியர் நோக்கி நடந்து போனது என் கண்ணால பார்த்தேன். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டிகிரி உங்க வாழ்க்கையோட அஸ்திவாரம். அதை ஒழுங்கா படிச்சு வாங்கினீங்கன்னா உங்க ஃபியூச்சர் சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இல்ல இந்த மாதிரி ஓவர் ஆட்டம் போட்டீங்கன்னா
காலேஜுக்குள்ள உங்க லைஃப் ரொம்ப கெத்தா இருக்கும். ஆனா அந்த காம்பவுண்ட் தாண்டா ஒரு நாய் கூட உங்களை மதிக்காது. The choice is yours. Welcome to the AJS Engineering College. ஓ ஓ If you don't mind, இப்ப அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு தெரிஞ்சுக்கலாமா? எனக்கு அதான் வேலையா? அவன் அமெரிக்கால இருப்பாரு, எங்காவது ரோட்ல பொறுக்கிட்டு இருப்பான்.